ne bɛ n tɛgɛ don joona ado l'œil du Mali Mali ɲɛ Yves Sangaré nin ye fulakɛ ka sɛbɛnni ye awɔ Bɔkari Tarawele a ko Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛkɛ baara mun tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ Bɔkari Mali fan fɛ o banna parce que b'a ko an ka jamana ɲɛmaaw ye tɛgɛnɔbila kɛ ni ka porte-parole du gouvernement n'o ye gouvernement ka kuma lasela colonel Ablaye Maïga Bɔkari Tarawele ni ka yamaruya a ka bɔ ka kuma diɲɛmaa ye Bɔkari Tarawele mun ni mun nana ne nin ye bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ waati labanw la baara kɔni a gɛlɛyalen bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ don o don cɛw ka choix bɛ ka da fara nanga dɔ ko ka fara kan a ko Mali mana kuma o kuma fɔ Bɔkari Tarawele Faransi bɛ bɔ ni hakilina wɛrɛ ye min bɛna ni buruja ye min bɛna ni nege bɔ ɲɔgɔnna ye wa min bɛna ni e farifa ye parce que b'a ko min ye Faransi n'a dun ma k'a fɔ k'u nakun ye an ka jamana in kɔnɔ ni kana Mali bɔ juguw bolo sabu se b'u ye Bɔkari Tarawele kɛlɛkɛcɛw b'u bolo a minɛnw b'u bolo si fanga jugu daga mun bɛ Mali dala ni kana taga bɔ Mali kan nka Faransi nalen Mali kɔnɔ Bɔkari Tarawele san 9 ko dɔ de farala kan Faransi nakun kɛra mun ye Bɔkari Tarawele an bolomadɔyɔrɔ kɛra mun ye o kuma n'a dun ma k'a fɔ ko Faransi nakun man ngolofa Bɔkari Tarawele mun dɔrɔn tor'u bolo n'u tɛna to parli la an ka jamana in kɔnɔ u k'u ka koso ni kasaw cɛ ni ka Mali bila Fasiriba ko min ye an ka jamana marabaaw ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw colonel Assimi Goïta a n'a ka gouvernement Bɔkari Tarawele u pasa jalen bɛ u y'a yira k'a fɔ olu nakun tɛ dɔwɛrɛ ye nakun mun b'u la o de ye ka Mali furan ka jɛ u fɔra ɲɛmaa minnu kɔ Bɔkari Tarawele olu ye bɔkanbi baara minnu kɛ olu ye kolokala minnu kɛ Bɔkari Tarawele jamana kɔnɔna la o kuma k'u ka malidenw ɲinɛ o baara cɛjugu kɔ malidenw ɲinɛ kɔ sira jumɛn kɔnɔ sabu lakana baara kun burujalen bɛ jamana tun kɛn bɛ batɛmɛsira ye Mali k'a segin a kɔrɔlen na Bɔkari Tarawele ni ka ko k'a jɛ k'a bila Mali kura minɛn kɔnɔna la o y'u ka hakilina ye parce que b'a ko sigi kɛra ni ka miiri kɛ ka jateminɛ kɛ opération Barkhane Bɔkari Tarawele baara wɛrɛ t'u la bilen ni ka bamancɛ wale k'o kolokolo jamana in kɔnɔ o kuma colonel Assimi Goïta ka gouvernement u ye tɛgɛnɔbila kɛ k'olu ka ta ka bɔ Mali kɔnɔ olu ka ta ka bɔ Mali kɔnɔ o de ma bɛn Emmanuel Macron ma o de ma bɛn Jean-Yves Le Drian ma o de ma bɛn Florence Parly ma parce que b'a ko mun na an bɛ Barkhane gɛn ka bɔ jamana in kɔnɔ a baara ta k'u ye ɲuman caman kɛ dɛ Bɔkari Tarawele u ye ɲuman caman kɛ nka u ye juguman min kɛ maa bɛ se k'a fɔ ko de cayara ni ɲuman ye siga t'o la parce que b'a ko min ye Takuba ye o kuma n'o ye Faransi fana ka jɛrɛjɛkulu dɔ ye min ye Takuba fana k'u ka koso ni kasaw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ Mali ɲɛmaaw y'o fana ɲini Bɔkari Tarawele min ɲini hakilina minnu taara ni ka ninnu sɛgɛrɛ o de nana kɛ mankan belebeleba ye don o don u bɛ fo an ka kɛlɛkɛcɛw la don o don u b'an kɔrɔmatigɛ don o don u b'an buruja Bɔkari Tarawele min ye an ka sanfɛ siraw ye jamana y'a yira k'a fɔ Faransi kɔni gɛnnen ko ka bɔ jamana in kɔnɔ a tɛ k'u ka sana pankuru labada u ka tɛmɛ an ka sanfɛ siraw fɛ n'u ma yamaruya a baara ta diɲɛ don o don u b'an dakɔrɔbɔ han don o don espace aérien malien don o don u bɛ tɛmɛ a kan cogo min ka d'u ye a filɛ dɛ Bɔkari Tarawele min y'o kankɔrɔbɔli min fana kɛra u nɔfɛ min ye Mali gouvernement ye tuguni u ye tɛgɛnɔbila kɛ o kuma Faransi ka darakɔrɔbɔli o kuma ko dɔ farala kan o kuma n'a dun ma k'a fɔ ko an y'aw gɛn k'an ka jamana bila anw ka jamana ye anw de ta ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya y'a ta min ka d'an ye an b'o de boloda mun na hali bi a bɛ k'an darakɔrɔbɔ o kuma min ye Faransi ko yɛrɛ san k'a ko ban pewu bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ accord militaire o min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an k'a dabila pewu a baara ta n'u tora dakɔrɔbɔli in na a b'u kɔnɔ k'u bɛ se anw na o ka sabali koyi n'an cila ɲɔgɔn na diɲɛ don o don tubabu tɛ tigɛ a yɛrɛ la fo k'a ye a ye dugumasara cɛ ka ci ɲɔgɔn na jumɛn kɛlɛ sira fɛ jɔnmɔgɔla ye kara ye dɛ njɔ ye da sera kuma girinba mɔ dɛ jɔnmɔgɔla ye kara ye sabali an k'a ɲɛfɔ an ɲɔgɔn cɛ o ka fisa ni kɛlɛ man ɲi a baara ta a bɛ ka t'o fɛ Bɔkari Tarawele Fasiriba ko a ko min ye Faransigaw ye o kuma accord militaire mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'o tigɛnɔbilala san 2014 Bandaw jamana masakɛ kɔrɔ ale tun ye ministre de la défense ye IBK ka tile waati ale de accord in tigɛnɔbila maa min ka yamaruya kɔnɔ o ye jamanakuntigi ye Bɔkari Tarawele accord in kɔnɔ kuma dibi caman b'a kɔnɔ min ye Mali ye ɲɛma fila maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ sa ko Mali kɔni nujuru tun bɛ Faransi de bolo Fasiriba ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo nka an sago t'an ka pankuru la an sago t'an ka taama la an sago tɛ hali kɛlɛ la o tuma ko jamana bɛ min ala an sago t'an yɛrɛ bakun na o jamana bɛ min Bɔkari Tarawele Fasiriba ko n'o ye Yves Sangaré ye a ko n'i y'a lajɛ Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ ka sanayɛlɛ mun sɔrɔ bi n'o ye armée monte en puissance don o don ka terroriste minɛ k'u kun ci k'u dafara Bɔkari Tarawele Faransi ma se ka min kɛ Faransi ye min kolokolo birifini bɔr'u ka fura ɲɛmɔ Bɔkari Tarawele min y'u ka dibi fɛn fɛn kɛra Mali kɔnɔ u ka janfa jugu o min yera Mali kɛlɛkɛcɛw fɛ dɛ o ɲɛsinnen n'o jatigɛ kama don o don Faransi bɛ ka an dɔgɔya Faransi bɛ ka an buruja k'an bɛ ka bin dugudenw kan an bɛ ka bin filaw kan maa minnu sigilen bɛ maa min u m'a bɔ an bɛ ka t'u fa
faa o tuma ko Mali de bɛ ka banbaganciya boloda o tuma ko min kɔni ye communauté internationale ye u bɛ yɔrɔ jumɛn ko n'u ma Mali ɲangi dɛ o bɛ yɔrɔ jumɛn u ma Mali ɲangi waati min na anw ka sɔrɔsiw bɛ da k'u kantigɛ o communauté internationale kelen tun bɛ min voilà Faransi tun bɛ min voilà u k'u jɔ ka dɔ mɛn an b'u ɲininka o la droit de l'homme structure fɛn fɛn Mali kɔnɔ n bɛ kuma in kɔ n b'a ta ni ka segin diɲɛ don o don an tɛ maa si lamɛn abada an ka taa Boubacar Traoré Yves Sangaré le du Mali kɔnɔna la a ko nin bɛɛ lajɛlen fɛnɛ sɔrɔla mun fɛ o de ye Faransi ka base laban min bɛ Gosi ale bɛ Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔ min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye o tuma k'u k'an ka jamana yɛrɛ bila an ye u tatɔla kolokolakanw de fɔra min ye Wagner ye u bɛ ka maaw faga k'u su don dingɛ dɔ kɔnɔ Mali ɲɛmaaw filɛ nin ye Mali baarakɛlaw filɛ nin ye o tuma ko ni communauté ma wuli Boubacar Traoré k'u bɛna dugudenw fa k'an ban pewu k'u su ka bila an na tuguni o daminɛna bi wa don o don u bɛ communauté su ka bila an na Boubacar Traoré olu taara minnu bɔ Mopti mara la k'u t'u ka kɔɲɔ kɛnɛ kan hali sini o enquête jaabi jumɛn bɔra a la a ɲɛ dɔnna sa o a ɲɛ dɔnna Boubacar Traoré o tuma n'an dun bɛ k'a fɔ sa ko Mali ɲɛmaaw ye laɲini kɛ Boubacar Traoré min tɛ Faransi ka laɲini ye o tuma ko Faransi ni Mali cɛ kɛlɛkɛ baara min tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ ko baara kɔni a banna n'a ma ban olu fan fɛ a banna anw fan fɛ u bɛ taa ka bɔ yan a kuma kana mɛn maa dabilen wa n'a ma ɲɛ sini ma an bɛ tɛgɛ nɔ bila wɛrɛ kɛ tuguni Boubacar Traoré ko bɛ kɛ ni Mali ka nafa ni tɔnɔ ye siga t'o la an ta tɛna kɛ Maliko la jɔnforoni ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ le du Mali kɔnɔ Yves Sangaré ale ka sɛbɛnni don Yves Sangaré ka fara Eju Mali fasirɛlijɛkulu kan Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Soir de Bamako Soir de Bamako maa min ka fasiri ye nin o ye Baru kolontigɛ n'o Umaru Ngoyi Ba ye Umaru ko min ye Mali dɛmɛbaa ye n'o ye Irisi jamana ye ko u m'u jɛniyɔrɔ fin kokura wa min ye diɲɛ seligi naani tɔnba Jabala ye a bolofara min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ kananko ma n'o ye Conseil de sécurité de l'ONU ye o maa min bɛ Irisiw to a la n'u y'u ka lasigiden ye a ye wele bila ka Faransi wele cɛfagagende kan bawo min ye taabolo min ni da bɔla ka don a la sisan n'o de ye Faransi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an farala ka bɔ ɲɔgɔn na bɛnkan min n'o tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ kananko sira fɛ o ko o banna o sɛbɛn o farana ka fili min ye taabolo wɛrɛ hali n'a ma ɲɛ k'o bɛ dilan tugun o na dilan ni anw ka hakilina n'an kun tilenna ye a bɛ bɛn anw ma cogo min na a bɛ kɛ ten nka ka kɔn o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Conseil de sécurité des Nations Unies ye i b'a ye k'a fɔ min ye Irisiw ka lasigiden ye a kɔni a ye wele bila jɛkulu in ɲɛmaaya bulon ma k'a fɔ u ka sigi wa a kɛra gundola sigili ye wa ɲɛfɔli minnu bɛ u bolo ani kɔrɔfɔ minnu b'u da kɔnɔ n'a ma ye k'a fɔ Faransi ni Irisi jamana kɛmɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a tɛ bɛntugu Faransi a n'a dɛmɛbaajugu olu k'u sago n'u dungɔ kɛ faso Malibaa la min ye taabolo in ye k'a kɔn bɛ kosɛbɛ bawo a bɛ waati jan bɔ anw ka finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya anw ka transition n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye min ye gouvernement ka kuma lasela ye n'o ye ministre de l'administration territoriale ye o kɔni o b'a la ka kuma o bɛ kuma min lase o de ye k'a bɛ siɲɛ caman bɔ kangari dalen kɔ ka ɲɛsin Faransi finitigilakaw ma u ka pankuru a kana to ka pan k'i yanga anw ka jamana sanfɛla la bawo u b'a la ka tegelumali min kɛ n'a bɛ wele ko espionnage u b'a fɛ ka dibidibi ko minnu ɲɛdɔn o ko ninnu pankuru ninnu pali ko an t'a fɛ bi an tɛ a fɛ sini o kɔrɔfɔ min bɔ ka bi i b'a ye k'a fɔ a kɛra i b'a fɔ jayagarima bɔ kan bawo diɲɛ don o don Faransi n'o ye force barikani ye o pankuru de bɛ pan anw ka jamana kunna a ka di u ye cogo min na kɔsada in na min ye gouvernement ka kuma lasela ye a kɔni bɔla anw ka jabarani kan n'o ye ORTM ye ka ɲɛfɔli kɛ a y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ accord de défense min n'o tun bɛ Faransi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o ko o banna pewu o kuma tɛ fɔ tuguni wa min ye anw ka jamana sanfɛla ye k'a fɔ ko pankuru n'a de bɛ pantugu k'i yanga wa ni fɛn min bɔla o la i yɛrɛ y'o ɲini o b'a la ka fɔ ka ɲɛsin fɛn minnu ma o de ye Faransi n'a nɔfɛmaw ye maa minnu bɛ yen n'olu na kan kun ye k'u bɛ jamanadenw n'u bolominɛ lakana min ye jatigɛwale kɛbaaw ye n'o ye terroriste ye k'u gɛn ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ o kɔni taabolo o yɛlɛmana ka kɛ ko wɛrɛ ye min ye Faransi n'a nɔfɛmaw ye u ye tɔɲɔ min ta k'o ɲɛsin maliyɛn ma an m'o hɛrɛ sɔrɔ u bolo bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye halisa gouvernement n'o ye cɛmancɛ fanga ka kuma lasela ye colonel Mayiga ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'a minɛ communiqué in kalandenw na ka na se fo waati min n'o jala anw yɛrɛ ye sa pankuru dunan n'i panna anw ka jamana kunna n'i ye fɛn min sɔrɔ i y'o ɲini bawo min ye anw ka jamana a tɛ kɛ maa si ka batɛmɛsira ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ
lajɛ min ye Irisiw ka nin lasigiden ye Nations Unies na a ka danga n'o ye Anna Epstein ɲɛba ye ale y'a jira k'a fɔ min ye nin taabolo ye Mali ye lettre kɛ ka ɲɛsin Nations Unies ma a Conseil de sécurité bolofara min ye jamana 193 min bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a kalama degun min ni Faransi kɛn bɛ k'o ta k'o ɲɛsin anw ma bɛɛ lajɛlen ka kɛ a seere ye o fana bɔlen koyi a dangan wɛrɛ bɛ yen Irisiw ka jamana tɔgɔ la Nations Unies kelen in na o de ye Dimitri Polyamski ye ale fana y'a jira k'a fɔ min ye Nations Unies ye o ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ joona bawo nin taabolo min filɛ nin tɛ se ka to sen na n'a ma ɲɛ k'a fɔ an y'an sen bɔ k'an kɔ don ɲɔgɔn na Faransi a ka taa elɛni wa min ye jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu kɛn bɛ k'u sen da Faransi sen da nɔ na n'u ni Faransi kun tilenna ye kelen ye u ka taa ka bɔ jamana faso Maliba kɔnɔna na bawo min ye anw ka espace aérien ye k'a fɔ k'i ni sago ni dungɔ kɛ a la a ka di ye cogo min na waati ni don nataw kɔnɔna na ko n'i y'a kɛ i taabolo ye ni fɛn min y'i sɔrɔ i y'o laɲini min ye Baru kolotigi ye ale min ye fasiri kɛbaa ye a y'a jira k'a fɔ nin taabolo ye ko nin b'a jira k'a fɔ min ye kɛlɛ ye k'an kɛn bɛ k'o labɛn wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye Faransi a kɔni o ɲɛmaaya bilo o kunnafoni na wa min ye kɔsada in na kunnafoni bɔ ka bin Faransi a ka minisiriso min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛw cɛ sira taamali ma o kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ min bɔra anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaya bilo olu ka kuma lasela da kɔnɔ ko kɔrɔfɔ in ko maa tɛ se ka kala turu a kan ko wa ko min olu kun ye hakilina min da n'o de ye force barikani ka taali ye ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ani Takuba k'u ye furancɛ min boloda k'a bɛ kɛ o de la koyi hali n'a ma ye k'a fɔ accord de défense t'an ni ɲɔgɔn cɛ tugun ko min ye k'a fɔ olu n'u ka kosow ni kasaw fara ɲɔgɔn kan galaba kɔnɔ k'u bɛ taa k'o tɛna kɛ ko ba ko n'i y'a ta k'a lajɛ hakilinajigi Baru kolotigi ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka kɛ k'a sabu kɛ ko bawo n'an ye Faransi gɛn Faransi n'an m'an janto bɛɛ a bɛna taa dibi baara wɛrɛw labɛn ka ɲɛsin anw ka jamana ma ko ka taa sɔrɔ fana hakilinajigi ko kura min ye MINUSMA ye o cɛden minnu bɛ yan n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 10,004 wa ko min y'u ka mandat ye e ko mandat min t'a la ka di u ma o bandɔla tɛ wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ kurakuraya juin kalo nata a kɔni a kan ka kuraya o kɔnɔ ni danaya kura bɛ da MINUSMA kan u ka to anw ka jamana kɔnɔ o danaya bɛ da u kan wa n'u fana kan ka gɛn i b'a fɔ force barikani ni Faransi ni Takuba kan ka gɛn cogo min na o taabolo nata ni ka ɲɛsin u ma bawo ni ye nin mɔgɔ 10,004 ta ka lajɛ MINUSMA na Faransigaden caman de sɔsɔn bɛ a ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔw la o kɔrɔ ye sonzoro taara sonzoro nana min ye gosi ye o tun b'a fɛ k'o min kɛ k'anw ka finitigilakaw n'o forces armées maliennes ye k'u to a nɔgɔ k'o taabolo ye k'a ma sira sɔrɔ bolo koyi ko bawo min y'u ka janfa dilalen ye u yɛrɛ u bɛnna a kɔlɔn kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna na Umaru Ongoiba a ka fasiri don Baru kolotigi an b'a fɔ Bakari ne bɛ n tɛgɛ don joona soir de Bamako fasiriba n'o ye Umaru Ongoiba ale fana ye Baru kolotigi dɔ ye Bakari Tarawele a ye kalimu ta sɔgɔmalen na a ko Mali camancɛ fanga ɲɛmaw Bakari Tarawele k'u ye dana ta ka da maa 3 kan ni k'olu bila ka taa Lomé n'o kofɔra o bɛ to ko jamana kofɔ farafinna tilebiyanfan jamana dɔ don an bɛɛ lajɛlen bɛ CEDEAO tɔn kɔnɔna la olu ka jamana kuntigi Fori Yasinbe Bakari Tarawele u taar'o la kuma ɲɔgɔnya parce que b'a ko nin kuma ɲɔgɔnya sɔrɔla sira jumɛn kɔnɔ a ko Mali bɛ embargo kɔnɔ nin y'o kalo 4 an ka da tugulen bɛ Bakari Tarawele n'a bɔra fɛn damadɔ la fɛn caman bɛ yen olu tiɲɛni bɛ dankun la Bakari Tarawele fɛn tɛ bɔ fɛn tɛ don a ko a kɛn bɛ tiɲɛni ye sira caman kɔnɔ min b'a to embargo bɛ se ka wuli an bɛ se ka bɔ fɔɲɔgɔnkɔ kɔnɔ an bɛ se ka bɛn ko la Mali bɛ se ka dayɛlɛ ka bila diɲɛma na Bakari Tarawele min y'an ka transition ɲɛmaw ye o kuma u ye ministre 3 wele u ka taa Fori Yasinbe la kuma ɲɔgɔnya sabu jɔyɔrɔ mun b'ale la bi Bakari Tarawele k'a lamɛnlen don Bakari Tarawele ko a sɛbɛmɔgɔ don o kuma ko kankelentigi fana don parce que b'a ko min ye ministre 3 min taara i b'a ye k'a fɔ ministre des affaires étrangères n'o bɛ Abdoulaye Diop kofɔ ale de ye délégation ɲɛmaa ye ministre des transports madame Dambele Madina Sissoko Bakari Tarawele ale kɛrɛfɛ i b'a ye ministre de l'économie et des finances min ye ayiwa Alfuseni Sanu Bakari Tarawele ni maa 3 o kuma k'olu de ye pankuru ta ka taa jamana kuntigi ka cidenya la Bakari u taar'u dantigɛ poli min ye ayiwa Fori Yasinbe parce que b'a ko kuma bɔlen kɔ ka bin lettre mun b'u bolo u ye lettre kɔni ta k'a di Fori ma Fori ye lettre dayɛlɛ lettre kumakan tɛ dɔwɛrɛ ye son excellence monsieur le président de la république togolais min ye Fori Yasinbe o kuma an nana ka na cikan lasi ma min ye malidenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o kuma min b'a to hali bi fɔɲɔgɔnkɔ mun bɛ Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ i ka k'a dala saba ye i ka fɔ ka bɛn k'a ni ɲɔgɔn cɛ sabu nin baara min n'i y'a daminɛ kabini waati jan Bakari Tarawele o kuma ko baara in bɛ ka nɔ bɔ dɔɔni dɔɔni sabu min ye Fori Yasinbe ye Bakari Tarawele a ye pankuru ta ni ka taa
Konibarikaw fɛ olu ka masakɛ n'o ye Alassane Dramane Ouattara ni ka t'o la kuma ɲɔgɔnya k'a yira k'a fɔ embargo mun diyagoyalen filɛ Mali kan Boubacar Traoré sariya tɛ embargo mun diyagoyalen bɛ Mali kan a baara ta an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye anw ye bara kelen kɔnɔ kisɛw de ye an ye farafinw de ye a baara ta maa man k'an su k'an bila ɲɔgɔn na an kan ka ɲɔgɔn ka nafa lajɛ an kan ka ɲɔgɔn ka hɛrɛ lajɛ an kan ka ɲɔgɔn ka bɔnɛ lajɛ an k'a la an ka juru kunjuba maa min y'o fɔ o de ye Fɔri Yasinbe Fasiriba ko min ye CEDEAO ye n'i y'a lajɛ maa min ye a bange Mali jɔyɔrɔba b'o la o tuma ko Mali tɛ se ka bɔ CEDEAO la koyi ni Mali bɔra CEDEAO la ko ye CEDEAO ko bannen Fɔri Yasinbe ko o tuma min kɔni wulikajɔ hali bi ale bɛ tɛmɛ n'a ye cɛ o cɛ bɛ yen k'o de da bɛ nin sanction ko la maa o maa k'o de da bɛ nin ɲagili ko la Boubacar Traoré k'a bɛ taama ta ni k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ale b'a dɔn Mali ye jamana min ye jamana dennin tɛ jamana belebele don CEDEAO kɔnɔna la jɔyɔrɔ min b'a la min ye farafinna tilebin jɔyɔrɔ min b'a la Boubacar Traoré n'a sen bɔra kow la ni embargo tora Mali ka kudayi a t'a tiɲɛ Mali dɔrɔn ye ko ye ko ale ka jamana min ni Mali tɛŋunen tɛ ɲɔgɔn na a b'a tiɲɛ ale yɛrɛ ye n bɛ taa Lomé n ka cɛ o tɛ Fɔri Yasinbe ka jamana ye o y'o ka jamana ye maa min bɛ bɔ yan ka taa Lomé n bɛ taa Sénégal ka taa Cotonou o maa ka ca dɛ hali sisan jamakulu bɛ sira fɛ Boubacar Traoré min ye Fɔri Yasinbe ye o tuma a ye lettre kɔni kɔnɔ kuma bɛɛ lajɛlen mɛn a y'a jira k'a fɔ nin tɛ baasi ye ale kɔni labɛnnen don sabu kuma min fɔra ale ye ale ye baara in daminɛ ka kɔn min ye wulikajɔ ye Boubacar Traoré ko ni Ala ni kira sɔnna ma ko baara in bɛ a nafa bɛ bɔ a ko min kɔni bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka min makɔnɔ o de ye wajibi fanga mun dan bɛ Mali kun Boubacar Traoré ko Mali ne nin man kan kan kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan dɛ min taara ka Mali sɛgɛrɛ ko Mali n'a man kan o tuma ale na wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ni k'a yira a kɔrɔw la ni k'a yira a faw la a ɲɔgɔnna jamana kuntigiw la u ka sabali k'u bolo da dusu la u ka embargo in ta ka bɔ Mali da la anw ko min kɛ ko an tɛ CEDEAO ma dɛ o de kɛn bɛ gɛlɛya ye o wa maa tɛ k'u su wɛrɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Faransi de b'u kɔkɔrɔ wa an tɛ sɔn Faransi ta ma dɛ ni CEDEAO bɛ kɛ anw fɛ o kan u bɛ kɛ anw fɛ o kan n'u t'anw fɛ yɛrɛ an ka fara ɲɔgɔn na a banna Boubacar bolo mun b'a di o de bɛ sanfɛ ayiwa o de y'a fɔ CEDEAO ka budget Faransi de b'a fan giriman di a 2 tiers a sigiyɔrɔma 3 Faransi de bɛ 2 di wa mɛ min fana fɔ ye hali diɲɛ seleke naani tɔnba min filɛ nin o budget fana Américains de b'o tila sara e m'a ye u kun wulila k'u bɛ enquête kɛ CPU na ne de bɛ ka wari d'e ma e b'a fɔ k'e bɛ enquête kɛ i b'a lamɛn dɛ abada enquête dayɔrɔ la ka sɔrɔdasiw ka enquête ko kuma bɛ CPU datugu abada wa n'i y'a ye ni farafinna cɛbaw tɛ ka fɛn fɔ Emmanuel Macron ye dɛ dabila ka baara kɛ jamana in kɔnɔ an ka kuma da Boubacar Traoré n'i y'a ye CEDEAO cɛkɔrɔbaw tɛ ka fɛn fɔ Emmanuel Macron ye dɛ o tuma a ka nafolo de b'u ka kɛsu kɔnɔ kuma bɛɛ filɛ nin ye kuma kɔrɔfɔ faamuna foyi tɛ bilen Boubacar Traoré min ye kunnafonidila k'a fɔ n'o ye Umar Ongoiba Boubacar Traoré journal min kɔnɔ n'o ye Soir de Bamako ye i b'a ye k'a fɔ ka kuma a bɛ kolo kan u y'a jira k'a fɔ fɛn dɔ kɛra Ibrahim Boubacar Keita Mali masakɛ kɔrɔ o ka saya la Boubacar Traoré ko Fɔri Yasinbe ale de kɛra sababu ye ni ka téléphone ci min ye Mali jamanakuntigi ma n'o ye colonel Assimi Goïta k'a jira k'a fɔ son excellence n terikɛ Mali jamanakuntigi min y'i deli fɛn dɔ la maa ɲini fɛ i kana ban bolo o tuma min ye Mali masakɛ kɔrɔ min taara n'o ye IBK a denkɛ mun bɛ yen ni mandat d'arrêt b'a nɔfɛ o tuma n b'i deli Ala kama a fa masa ye i k'a to a ka don jamana kɔnɔ ka taa ɲɛ da a fa su kan Karimu nana ko ja ko Karimu nana aw m'o ye maa si m'a ye Karimu nana ka na IBK su lajɛ fiɲɛ m'o fili Karimu na Ala ni Fɔri Yasinbe ka deli Karimu donna Mali kɔnɔ ka na IBK su lajɛ k'a ka dugawu don kɛ ka tila ka taa mɔlɔkɔ Mali maa tatɔla ye sabali de gagne ja o de filɛ nin ye Boubacar Traoré maa tɛ ban ɲɔgɔn bolo a ko min ye jamana in kɔnɔ deli ale tɛ dɛsɛ fɛn na a ko Karimu kana IBK su lajɛ hali ni janaja baaraw ma k'a ɲɛna ko maa min y'o wulikajɔ kɛ k'o de ye Fɔri Yasinbe ye o tuma Boubacar Traoré min ye Fɔri Yasinbe ye ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar Traoré k'a jɛ fɛn tiɲɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko colonel Assimi Goïta ye nin baara k'ale ka sɔn a bolo ni hakilina in na anw fana ka ko fila ɲɛkɔrɔ ye dɛ a k'i jɛ nin yɔrɔ fin dɛ a bɛ nin ɲɛnabɔ dɛ n'o tɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ turu la nin ɲɛnabɔ Boubacar Traoré o tuma min y'a ka ministre ye a fana kɛn bɛ ka baara d'u ma an bɛ don min na ko bi k'an fana k'an sigi k'a lajɛ ɲangini min taara ka Mali sɛgɛrɛ dɛ min b'a to ɲangini bɛ se ka wuli Boubacar Traoré min fana ɲinina anw fɛ o de y'an k'a lajɛ sisan an ka don dɔ ko fɔ min b'a to kalafili bɛ se ka kɛ don min na Boubacar Traoré sabu ɲangini a gulonnen b'o de la o tuma Mali fana dɛsɛ bɛ ka don fɔ nka waati laban in na CNT députés ɲɛkɔrɔ min ye jamana premier ministre ye n'o ye Choguel Kokala Maïga ale ko Mali ɲɛmaaw bɛnna san 2 kan o tuma o tɛ CEDEAO fɛla ko ye o san 2 mun filɛ nin ye an na to kan kudayi wa walima dɔn na b'o la wa o ɲininkali fana to min bɛ yen n'o ma sɔn an ka san 2 ma Laginɛ Mamadi Doumbouya tɛ nin
ale m'a fɔ ko kalo 30 ani 4 o ko san 3 o ye san 3 ye ko foyi tɛ bɔ a la wa sedennin tɛ bɔ a sɔngɔ la ayiwa damiba o fana ko san 3 ayiwa an t'an sigi k'a filɛ ko maa si tɛ ka Burukina transition ɲɛma n'o bɛ n'o kɛ jamana fila in na an b'an sigi k'a ko lajɛ a ko maa ka bagabali tulu b'u ja kan koyi olu ta ye san 3 ye an ko san 2 ayiwa kuma filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Baru kolontigi Umaru Ongoyiba ale ka sɛbɛnni don Baru kolontigi an bɛ a fo k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Jɛka Pip Bɔkari Tarawele hali bi bɛ fɛn min na o ma ban siga t'o la bala tɔgɔ bɛ di Bɔ Jabate naamu maaninfin i bɛ jɔ min jɔ i tɛ fili o sugudenw wuli waati ma abada ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indicateur du renouveau o don l'indicateur du renouveau ko an ka taa ministère de l'urbanisme et de l'habitat la dɛ ministre n'o ye Birama Kamɛna ye e ko kɔsada in na a ma da ci ka bɔ ɲɔgɔn na wa kɔrɔfɔ dɔw bɛ yen a y'o bɔ ni k'o sansalama waasa maaninfinw olu hakili ka se ka sigi n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen bɔla kalama a tɛ ɲini ka kalo caman bɔ fɔlɔ dɔgɔkun damadɔ min ye logements sociaux ko ye a deuxième tranche min n'o kun kan ka di ni commission dɔ kun sigila o ko kama i b'a ye k'a fɔ jaabiw bɔlen kɔ a jirala k'a fɔ dibidibi wale o bɛ commission ka baara la min ye filamɛriw ye o yela baara in kɔnɔna na kɔrɔfɔw ni ŋunuŋunukanw kɛlen ka réseaux sociaux minɛ i b'a ye k'a fɔ ministre ye décision ta wa min ye anw ka cɛmancɛ fanga yɛrɛ ɲɛmaa ye dɛ colonel Assimi Goïta a ye ci fɔ ministre Birama Kamɛna ye nin kɔrɔfɔ min filɛ nin ye nin ko a kana kɛ sabu ye ka malidenw bila ɲɔgɔn na commission kɔrɔlen a ka ci ka bɔ yen wa min y'u ka baara ye a ka sɛgɛsɛgɛw nɔfɛ fɛn min nana ni nin ŋanamu ni nin kalabanjiya ye sɔnni ka se ka sigi a ko kan i b'a ye k'a fɔ commission kura dɔ wɛrɛ sigila commission kɔrɔlen cilen kɔ k'o sigi sen kan waasa min ye deuxième tranche ye logement ko dili la o ko baaraw ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na nka n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ o lisiw fana bɔlen kɔ kɔsa in na i b'a ye k'a fɔ min ye maa wɛrɛw ye olu fana wulilen bɛ k'u jɔ k'a fɔ k'o fana k'o ma kɛ jɛlenya kɔnɔ ko maliyɛn ka ko fiɲɛ ye nin o tuma an bɛna an si den kɛ commission sigi la wa u ka nin ko ɲɛnabɔ dɔ kɛra nin ko in dibidibi la a bɛ se ka kɛ dugukolo feerelaw ka dugukolo feere k'a feere maa 120 ma o kan ka kɛ Mali kura kɔnɔ bi ministre kumana o ministre ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye lisi ye ja maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ commission kɔrɔlen in na ni commission in ci la dɛ san 2019 olu tun ye lisi dɔ dilan ka notification kolon kuntanw dilan o kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ ko logement sociaux dilan maa dɔw ma olu bɛ o san 2019 o logement sociaux sɔrɔbaw la ka taa sɔrɔ kalonjɛmɛ d'a kan wa o y'o ta k'o di o jɛɲɛmɔgɔw ma u ningamaw u masurunyamaw ka sɔrɔ ka taa togo lankolon fu dilan k'o kɛ ka lisi gonfler 2019 o y'a sɔrɔ an bɛ politique mɔgɔw bolo an bɛ politique mɔgɔw bolo 2019 o ko kɛla politique baaraw ye notification kolon ka tɔgɔ kuntanw ni tɔgɔ kolonw tɔgɔ lankolonw k'o kɛ ka lisi fa tewu k'a fɔ ko logement sociaux dilan misali logement sociaux dilen ma e tɔgɔ bɛ lisi kan mais i ma don i ka so kɔnɔ o de kɛla 2019 k'an ka mɔgɔ tɛ su kɔrɔ fɔ n'o tɛ ko anw ka tila k'a fɔ ko bɔn a ɲɛna bɔn a ma ɲɛ han a bɛɛ de ma ɲɛ n'o tɛ dɔw ɲɛna dɛ ko mana kɛ cogo cogo sabali Bakari ko mana kɛ cogo cogo ɲumanw bɛ yen ayiwa kolon fana bɛ yen min ye 2019 ye i b'a ye k'a fɔ o logement sociaux o lisi min n'o ta la ka tɔgɔlankolon ni tɔgɔkuntanw kɛ a la i b'a ye k'a fɔ o kɔsa waasa o ko in ka se ka dogo dɛ min ye nin commission maaw ye o seginna ko kura tun deuxième tranche min n'o kan ka di n'o kɛra mankan ye dɛ ni o kɛra sabu ye k'a commission tɔgɔ yɛrɛ ci ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ o ye maa minnu fɔ k'olu tɔgɔ bɛ 2019 la n'o ye a kumaniya olu ma k'a di u ɲɛnamɔgɔw ma o tilala k'o maa kelenw de fana ta tugu ka n'o fara deuxième tranche logement sociaux sɔrɔbaw kan maa 100 ani maa 87 o so bɛɛ bɛ bɔ min ayiwa ministre kɔni n'o ye Birama Kamɛna ye ale kumana a y'a jira k'a fɔ min ye maa 100 ani maa 87 ye nkalon min tala ka da o la k'a fɔ ko logement sociaux dil'u ma k'a sɔrɔ kalonjɛmɛ tɛ a kan olu ka situation o de sɛgɛsɛgɛla k'o jateminɛ nin deuxième tranche di in na n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ lisi in yɛrɛ a kun kan ka se logement sociaux hakɛ min ma o bɛ taa 2,218 la nka n'i y'a ko lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ka ŋanamu sama ka bɔ a kɔnɔ a hakɛ min n'o kan ka di mɔgɔw ma cɛnin ka cɛnin na
o bɛ t'i jɔ 1900 ani 93 ni ye kɔrɔfɔ in lajɛ halisa ministre ko logement sociaux dɔw bɛ yen k'olu ma se ka dilan ka ban o dilanliw bɛɛ senna ko nka ko hakilinaw t'a la kɔsa in na o baaraw yɛrɛ daminɛna kunun ko mɛ kalo tile 4 san 2022 maa minnu bɛ yen n'u bolola n'u ka minɛnw n'u ko kosow ni kasaw ye n'u ka baramaw ye an'u ka galamaw daliba ka t'u don k'u sigi logement sociaux ninnu kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen de bɛna gɛn ka bɔ a kɔnɔ parce que a ma kɛ jɛlenya kɔnɔ kana siga ministre y'o fɔ dɛ k'a fɔ mɔgɔw ye namara tɛgɛla jamana in kɔnɔ tugun koyi jamana in a maa tɛ se k'a fɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen tilenna nka min ye transition ye Bakari k'a fɔ maaw ye n'a sɔrɔ le taalen b'i sigi o kɔnɔ ka waso daminɛ k'a fɔ maaw ye ko ni so kura sɔrɔ ni logement sociaux sɔrɔ n yɛlɛmana n ka so kɔnɔ yan ye damu ye ko maa kelen ka tila k'i ka minɛn cɛtɔla lajɛ tuguni IGE bɛ taa bɛɛ fubali ka kɛnɛ ma malo bɛ dɔ fa a ɲɛ o baara daminɛna kununko malo bɛ dɔ fa a ɲɛ mai kalo tile 4 san 2022 nin bɛɛ ye commission in ka ŋanamu ye wa ni maa minnu kun bɛ nin jɛjugu ni janfa jugu la o de ye office malien de l'habitat ye o maa fila kɔni sɛgɛsɛgɛliw wulilen kɔ ka jɔ o y'u tɛgɛ da maa fila kan ŋwɛ k'olu cɛ ka t'u bila kasobonba la maa kelen bɛ yen o min kun ye office malien de l'habitat yɛrɛ ɲɛmaa ye dɛ ale ye Segu kɛ ale kɔni a b'a la ka ɲini hali sini cɛjɛ a ma ye cɛjɛ bolila a bolila a ma ye a b'a la ka ɲini yɔrɔ kunnafoni kun y'a jira k'a donna A26 finman dɔ kɔnɔ k'i kunda Burukina kan a b'a fɛ ka taa Côte d'Ivoire ni min ye ŋanamu ni kalabanciya kɛ o bɛ boli ka taa Côte d'Ivoire aw bɛ taa b'anw sɔrɔ yan u bɛɛ dugukɔrɔ kɛra Côte d'Ivoire kɛ ayi n'u taara u bɛ na boli tɛ dan kɛ o Côte d'Ivoire ma kɛ Mali réfugié ɲɛjugu yɔrɔ ye sa wa fɛn tɛ nin i tɛ ɲuman yɛrɛ kɛ Kacho fana tɛ nin la kibaru nin ko in ne kɛla ta Bɔ Jabate ni ye ko in ta k'a lajɛ ministre y'a jira k'a fɔ logement sociaux ko kɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale kɔni bɛ ministeriya la ŋanamu o tɛ kɛ tuguni wa mɔgɔ minnu ni a ka kan dɛ a bɛ di olu de ma wa min ye jamana ɲɛmaa ye n'o ye camancɛrɔ fanga ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta a kɔni y'a jira Choguel Kokala Mayiga la o min ye camancɛrɔ fanga fangabulon ɲɛmaa ye k'a fɔ a ka ministre ye maa o maa bɛ yen ni ministeriya jɔyɔrɔ ta an bɛ ka kalifa i la yɔrɔ min kalifa i la i kan ka baara min kɛ e ko k'e fɔ bɛɛ lajɛlen maliden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'e ye nin baara kɛ ka se a hakɛ la wa min ye ministre ye bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri min ye anw ka jamana ye ko diɲɛmaa sigi in bɛ k'anw filɛ koyi diɲɛmaa yɛrɛ tɛ dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya CEDEAO président o sigi in bɛ k'an filɛ n'anw ma baara ɲuman kɛ ni jamana dɔw tola ka futinɛ ministre ninnu kɔrɔ a bɛna kɛ yɛlɛbɔnna ye dɛ ko n'a ko ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na a ko a bɛna tila ka taa kɛ malo ye malo min n'an b'an yɛrɛ ɲini a dankan na nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na olu fana y'a sɔrɔ studio tamani fɛ Bakari Tarawele ne bɛ n tigɛ don ko kura Nouvelle Horizon fasiliba n'o ye Mahamadu S Tarawele Mahamadu S Tarawele ko Bakari Tarawele a ko baarabila mun bɛ sen na Bakari Tarawele a baara ta ko ka a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ maaw ye a ko n'i y'a lajɛ an ka taji feerelaw u kɛlen don kulu ye syndicat dɔ kɔnɔ Bakari Tarawele syndicat in kɔni a ye laɲini kɛ laɲini mun don Bakari Tarawele o de ye ni ka se k'a ka baarakɛlaw lapasa Bakari o ye syndicat ka baara ye min ye station minnu bɛ yen n'o ye Shell ye Total la Orixa Ola Énergie Bakari Tarawele min y'o baarakɛlaw ye olu kɔni farala ɲɔgɔn kan Bakari Tarawele ni ka baarabila kɛ baarabila in kɛra a daminɛna nin y'a kalo kelen ni ɲari fasiliba ko a ko bɛnkan tigɛnɔbila minnu kɛra n'i ye jateminɛ kɛ min ye UNTM Bakari Tarawele o ye sigikafɔ dɔ kɛ sabu olu ka laɲini kɔnɔna la ka taa bila CNPM na ale ni jamana gouvernement Bakari Tarawele u ye sigikafɔ dɔ kɛ ni ka tigɛnɔbila kɛ fɛn dama dɔ bɛ u y'olu waleyaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye taji feerelaw ye Bakari Tarawele u ni fɛn minnu ka kan u ka sara Bakari fɛn minnu kan ka bila u ka makama kɔnɔ n'o ye INPS ye n'o ye assurance maladie obligatoire ye Bakari Tarawele min b'a to u bɛ se ka galabuja u fari kana fa baara la nin bɛɛ lajɛlen tigɛnɔbila la nka tigɛnɔbila min kɛra Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ k'a baara tɛ ka k'a kɛcogo ɲuman na dɛ fasiliba ko min ye san 2005 i b'a ye k'a fɔ u sigilen bɛ ka lajɛli kɛ min ka makɔnɔni kɛ fasiliba ko bolo ma funu a bɛ da tigi kan na a ko nin tigɛnɔbila min kɛra a kɛra kumakan min kama ko kumakan kan ka bato wajibi la nka n'i ye jateminɛ kɛ k'a tɛ ka k'a kɛcogo ɲuman na min ye sɛbɛnnikɛla n'o ye Mahamadu S Tarawele ale yɛrɛ kɔni wulila
nin ka taa lamɛli kɛ Baba Tarawele tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca a ko nin kuma min fɔra da kɔnɔ k'a yira k'a fɔ station baarakɛlaw bɛ baara bila la a k'u bɛ baara bila mun na ale bɛ taa a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ dɔn station kofɔlen minnu don n'o ye Shell, Total, Oryx, Ola Energy Baba Tarawele nin ka taa a ɲɛmayaso yɛrɛ la ka taa ɲininkali kɛ a ko ale y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ni ka taa ɲininkali mun kɛ Baba Tarawele siga kɔni tɛ min na grève ko ye tiɲɛ nka fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔna la Baba Tarawele a ko min ye Total maaw ye Baba Tarawele i b'a ye k'a fɔ olu ka ɲɛmayaso kumana olu ka ɲɛmaso ye mun fɔ Baba Tarawele o de ye k'a yira k'a fɔ ko baara mun tigɛnɔ bilalen filɛ Baba Tarawele k'i b'a ye k'a fɔ k'olu ye paraɲɛ belebeleba kɛ a la o tuma k'olu ka baarakɛlaw Baba Tarawele k'u janbɔ u la u ka baarakɛlaw o tuma k'u b'a fɔ u ni Ala cɛ la Mamadu S Tarawele min sɛbɛn n'a b'an ɲɛ kɔrɔ yan Baba Tarawele min ye Total ko k'a ka baarakɛlaw sara a bɛ daminɛ 50,000 ni ka taa bila 50,000 a n'a kunkanfɛn a ko pompisiw olu fɛ o ye 65,000 o tɛ 53 ye Total la Patriba ko kuma caman bɛ fɔ ŋunuŋunu na kɛrɛfɛ o kuma ko ale yɛrɛ taara ta sunkɔrɔ de n'o ye Mahamani S Tarawele a ko n'i y'a lajɛ kuma minnu bɛ ka fɔ kɛrɛfɛ Baba Tarawele ko ani Total ɲɛmaaso ye min fɔ k'u cɛ ka jan ɲɔgɔn na a ko Total ɲɛmaaw kumana hali bi u ko olu ka sara tɛmɛnen kɔfɛ olu y'u ka baarakɛlaw don AMO la u ka baarakɛlaw bɛ INPS la Baba Tarawele wa olu ka baarakɛlaw k'u kelen bɛ ka min ye darasi 100 k'o labila u ye baarajigi o baarajigi n'i b'a taji minɛ i b'a taji k'i kun n'i b'i ka 100 minɛ i b'i ka sotarama ta voilà k'o ye baarajigi o baarajigi ye Baba Tarawele o tuma k'olu ka baara k'a bɛ yɛlɛ 8 heures i b'a ye k'a fɔ ko jɔkun kɔnɔna la u bɛ heure 40 u b'o baara a ko hadamadenya hakɛya tɔbɔtɔli min ye foroba baara janto kan ka kɛ baarakɛlaw la hakilina mun na Baba Tarawele i b'a ye k'a fɔ ko Total maaw ko olu hakili bɛ o la o tuma ko n'i ye jateminɛ kɛ grève mun filɛ nin ye k'u bɛɛ taji feerelaw ye dɛ u ka lafasa tɔn don nka min kɔni ye dɛmɛ ye Baba Tarawele olu kan'u fosi ka bɔ tɔw la u k'a yira tɔw la k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw ye kelen ye Baba Tarawele i b'a ye k'a fɔ k'olu kɔni bɛ ka baara in boloda n'o tɛ ko min ɲinina u ka syndicat fɛ k'olu kɛlen don ka caman belebele k'a la u m'a fɔ k'u y'a bɛɛ kɛ dɛ nka u ye caman k'a la wa k'a tɔni mun bɛ yen k'o man ca bilen u bɛn'o tɔ dafa parce que b'a ko Baba Tarawele n'i ye grève in yɛrɛ lajɛ a ko bɛnkan olu sigilen bɛ ɲɔgɔn kan a ko Total ɲɛmaayaso olu kɛlen don ka maa minnu ta n'o ye gérant ye Baba Tarawele ko gérant de kan ka baarakɛlaw ta baarakɛlaw bɛ gérant de ka yamaruya kɔnɔ gérant ani baarakɛlaw de b'a f'u ni ɲɔgɔn cɛ Baba Tarawele ko ɲɛmaaso fana ni gérant de b'a f'u ni ɲɔgɔn cɛ nka baarakɛla dɔw bɛ yen k'olu y'u pan gérant kunna Baba Tarawele k'u ka taa sanfɛ k'o ye fana baara sariya sɔsɔli ye i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ bolo ko gérant t'a la k'u ka hamina lase voilà k'o ye sariya sɔsɔ belebeleba ye ko baara dun kan ka kɛ sariya kɔnɔ Baba Tarawele o tuma n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye gérant ye olu ni baarakɛlaw de kan k'a fɔ Baba Tarawele o tuma kuma bɛ yɛlɛn ko y'u ka baara taabolo ye o tuma n'a dun ma kɛ ten cogo la ko baara bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o tuma min ye sigikafɔ ye o min kɛnɛ kun dalen bɛ ko sigikafɔ k'a datugura min ye pompisiw syndicat ye Baba Tarawele k'u ye baarabila min bolo da k'u y'a ɲini hali bi o tuma ko min kɔni sigikafɔ ye sa k'u mago bɛ a la o sigikafɔ kura kɔni k'o dalen bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni sigikafɔ kura n'o ma mago ɲa Baba Tarawele k'u bɛ taa baarabila la tuguni a ko baarabila min bolodalen bɛ tuguni Baba Tarawele k'ala tɛna mɛn o fana kɛnɛ bɛna dayɛlɛ Baba Tarawele ko ni o ma mago ɲa Bakari k'u kan ka taabolo min kɛ sabu filanan min bolodalen bɛ o ye 96 heures ye o ye tile joli n'i taara o kɔni fɛ i b'a jɛn Baba Tarawele n'o o fana tɛmɛna ka bɔ yen o tuma k'u bɛ taa 120 heures la voilà o tɛ dɔgɔkun yɛrɛ bɛɛ sa Baba Tarawele o tuma k'u fana sigilen bɛ ka ɲɛmaaw makɔnɔ ni ko ma b'u ka fɛn na Baba Tarawele ko ŋaniya kura min b'u kɔnɔ k'o de bolodalen filɛ nka min ye Total ɲɛmaayaso ye ko k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la Baba Tarawele k'olu ye min k'u ka maaw ye Baba Tarawele ko dagosi ka bɔ fo k'a dama tɛmɛ ko ni ko n'a ka kow tɛ k'olu sen man ɲi ka ye nanga u bɛɛ ye taji feerela ye o tuma ka baarakɛla tɔw dɛmɛ yaasa laɲini bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ɲɔgɔn fɛ cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don Nouvelle Horizon maaw Buwa Jabate an b'u fo hali ka fasirilikɛla k'a fana fo kosɛbɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant maa min kɔni wulila ka nin ko ɲɛɲini o ye o ka fasirilijɛkulu ye o kɔni a sela maa min ma ka ɲininka o de ye Fanta Sangare ye Fanta Sangare ale ye jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye n'o ye baarakɛlaw ka jɛkuluba ye n'o ye Centrale Générale des Travailleurs du Mali ye dalatili la ne bakurunba la an k'a ma ko CGTM ɲɛmaa n'o y'a secrétaire général ye a kɔni a ye a ka
kumakan ni ka bɔ ka ɲɛsin diɲɛmaa ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye anw ka jamana cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw ye u ka se ka u kɔfilɛ olu ka santarali la n'a ma ɲɛ k'a fɔ santarali belebelew bɛ anw ka jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ UNTM na ka taa se CSDM ma min ye CDTM ye min ye nin jɛkulu kura fana ye n'a bɛ kumana baarakɛlaw to a la n'o de ye Centrale Générale des Travailleurs du Mali n'an k'a ma ko CGTM olu fana kɛn bɛ k'u kumakan bɔ a ye kura don a bɛ komi a ma mɛn n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ a ma mɛn kosɛbɛ min ye CGTM ye o kɔni u y'a jira k'a fɔ min ye anw ka jamana i n'a fɔ diɲɛmaa bɛ a kalama cogo min na san o san min ye mɛkalo tile gale ye o kɔni o b'o ta k'o kɛ baarakɛlaw ka don ye baarakɛlaw min ye baarakɛlaw ka lafasalitɔn jɛkulu minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na yan o bɛɛ lajɛlen ka maa bi sɔn i ta fa bawo min ye défilew ye o bɛ kɛ hali n'a sɔrɔla ɲinɛ a fɔla ko défilé tɛ kɛ ka sabu kɛ kun caman ye bon min ye CGTM ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye anw ka jamana ɲɛmaaw ye u bɛ a jiru la k'a fɔ min ye nin baarakɛlaw ka nin don in k'a ta k'a ɲɛnamaya k'a sɔrɔla l'Américain ka baarakɛla jɛkulu dɔ de ka wuli ka jɔ n'u ka murutili fɛ Chicago baarakɛla minnu dun bɛ yen olu kɔni ye kɛlɛ kɔni sugu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan waasa lɛrɛ 8 ɲɔgɔnko o b'o de kɛ baara la a tɔ u bɛ se ka sɛgɛnlafiɲɛ bɔ cogo min na ani baara wɛrɛ damudawale wɛrɛ minnu bɛ u bolo o ka se k'o boloda maa tɛ se ka to baara la kudayi k'e ka se ka ko dilan i ka so kɔnɔna na wa n'i y'a ta k'a lajɛ CGTM a ɲɛmaa n'o ye secrétaire général ye n'o ye Fanta Sangare ye ale kɔni ye a jira a ka nin laseli senfɛ Fanta Sangare Bamako Fanta Sangare kɛ ma fille ale don ok félicitations ma fille Fanta Sangare a y'a jira k'a fɔ min ye a ka tɔndenw ye a b'a ɲini an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ u ka u kɔfilɛ olu yɛrɛ fana ka santarali la waasa min y'u ka wuli ka jɔ ye u ka tɔndenw don a la ɲinifɛnw caman bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ sɔrɔfɛn ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin mɛkalo tile gale in san 2022 o kɔni bɛ kɛ don ye sa olu ka jɛkuluba in ma u ka se ka u hamina caman fɔ diɲɛmaa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye anw ka jamana cɛmancɛ fangabolo ɲɛmaaw ye bawo ko Mali kɔnɔna na yan min ye jamana baarakɛlaw ye bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la k'i sɔn i ta fa min ye baara ye o bɛ se ka kɛ cogo min na hakilisigi ni basigi kɔnɔ wa baarakɛlaw ka se ka lakana ni kun ka se ka lakana u ka taa ni ka segin u ka siso ni u ka baarakɛyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ha ka ja min y'u ka haminaw fana ye n'o y'u ka laɲiniw ye u ka se ka ɲɛbɔ baaratigiw fana yɔrɔ n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ CGTM kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka tɔn sigili sen kan n'i y'a ta k'a lajɛ n'o bɛ wele ko acte de conformité n'o ye numéro 1179 PRB n'o dila commune sabanan kɔnɔna maaw fɛ o kɔni ye yamaruya di CGTM ma a ka se k'a ka hakilinaw ni ka se ka u dankɛnɛmaya sa bawo n'i y'a lajɛ baara k'a tɛ taa kanan kɔ baara a tɛ taa i ka wele n'o ye olu ka CGTM ye tuma ni tuma hali n'a ma kɛ tuma bɛɛ lajɛlen ye u ka wele k'u da don faso foroba barodalasigiw la n'o bɛ wele ko débat public o kɛn bɛ ka tɛgɛnkɔni sin anw ka ministre so min ma o de ye ministre so min ɲɛsin bɛ foroba caman n'o ye ministre de la fonction publique et du travail ye ani min ye dialogue social ye min ye o ministre ye k'a k'i kɔfilɛ u ka jɛkulu la bawo a kɛn bɛ ni maa min n'e da man fari jamana in kɔnɔ n'e kɔni tɛ kɛlɛ fari da min ye jama jɛrɛ caman bɛ yen e tɛ wele ka jɔ kɛnɛ kan ko nka k'olu ka CGTM olu tɛ kɛlɛko la nka min ye ministre de la fonction publique ye tuma ni tuma a ka se k'u wele k'u bɔ ko dɔw kalama min bɛ baarakɛlaw ka kunkanko kibaruya ni ka o kofɔ wa min ye halisa Fanta Sangare ye a ko k'a b'i sinsin fɛn min kan o de ye jɛnsɛnilani tɔnba min bɛ baarako kun kan n'o ye organisation internationale du travail ye o kɛn bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye bɛn ni kelenya ye ka sinsin o kan sariya bolo min n'o ye jo sariya sɛbɛnw ye n'o bɛ OIT tɔn kɔnɔna na o kɔni bɛ baarakɛlaw ka fɛn bɛɛ lajɛlen maana wa k'olu b'o sinsin o kan wa o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min bɛ déclaration dɔ fana kofɔ o déclaration n'o ye liberté d'expression et d'association ye o fana bɛ sinsin o kan wa k'a fɔ ko baarakɛla ka bali a ka baara la walima k'a bali ka don a ka baara kɛ kɛnɛ o kɔnɔna na k'a sabu kɛ ko a b'a la ka kɔrɔfɔ dɔ fɔ ko ni jamana marabaaw ka kungilenna tɛ kelen ye k'o fana k'o bɛ sariya sɔsɔ k'o b'o kofɔ k'o fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen n'o y'o taabolow ye laɲini bɛ nin bɛɛ lajɛlen nɔfɛ wa CGTM a ko ministre de travail de la fonction publique du dialogue ko min ye olu kɔni labɛnlen don u n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa min ye centrale syndicale tɔ minnu bɛ baarakɛlaw to a la o ni hakɛ min ka kan olu yɛrɛ fana ka hakɛ ka di u ma ten u kana kɛ bolokɔfɛ maa ye min ye Fanta Sangare a y'a jira k'a fɔ waati ni don nataw kɔnɔna na u b'a laɲini waaso na ministre n'o ye ministre du travail de la fonction publique ye o ka se ka sigi ni ka kuma nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ lɛdɛbana kɔnɔna na kuma ka ɲi an bɛ dɛgɛ min o bɛɛ bɛ
Check-up pub kaka firfan la kodon nana dantigɛli wɛrɛ t'o la ne bɛ n tigɛ don ko kura les échos fasiriba n'o ye Seydou Fane Seydou a kɛmɛ ka kalimu ta k'an ka taa Bamakɔ mairie la Bamakɔ maire ba n'o ye Adama Sangare Bɔkari Tarawele ko dugu bila ka fisa ni laada wuli ye arabadon n'o kun ye kunu ye mai kalo tile 4 k'a ye laada la tile Bɔkari Tarawele seli o seli n'o tɛmɛna Bamakɔ maire ba ale bɛ jamaw fara ɲɔgɔn kan mairie service technique ɲɛmaw ni ka taa bila maa minnu da bɛ conseil communal la Bɔkari Tarawele jango ka se ka sanbɛ foli ta k'u sɛgɛrɛ ni ka tila ka Bamakɔka bɛɛ lajɛlen fo ka Bamakɔkaw waleɲuman dɔn a fɛla ko ye fɛn mun ye fɛn minnu b'a nin kan ni k'o da jama kulo kan fasiriba ko kunu lajɛso kɔnɔ a fara tɔn min ye kunnafonidila ye an cayara kɛnɛ kɔnɔna la Bamakɔ maire ba a ye kuma ta a ye seli mun tɛmɛna n'o ye sunkalo seli ye a y'o sanbɛ foli ta ni ka baarakɛlaw sɛgɛrɛ sabu ko baarakɛyɔrɔ la bɛn ni kelenya o de b'a to baara bɛ yiriwa o de b'a to baara bɛ sankɔrɔta Bɔkari Tarawele ko maire kelen tɛ se ko la a ka danaya bɛ maa minnu ka tigɛ di ɲɔgɔnmaya kɔnɔna la o de b'a to maire ka laɲiniw bɛ sabati o foli tɛmɛnen kɔ Bamakɔ tigiw dugutigilakaw marabolo ɲɛmaw a ye foli ta ni kulu sɛgɛrɛ Bɔkari Tarawele folu bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔ min ye an kunnafonidilaw ye a y'an fo k'an waleɲuman dɔn jɔyɔrɔ mun bɛ anw na a ko mago bɛ a la a ko min kɔni hakilina b'a la Bɔkari Tarawele bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ka jagoya fanga mun b'an kunna a kɛra sababu ye ni ka gɛlɛya don ko caman na mairiba yɛrɛ a niyɔrɔ sɔrɔ a la ko caman na service bonda minnu bɛ mairiba kɔnɔ Bɔkari Tarawele k'a bɛɛ lajɛlen ɲɔngirilen don ala ni CEDEAO ka nin jagoya fanga in fasiriba ko Adama Sangare a ye jateminɛ kɛ ale min ye Bamakɔ maire ba ye Bɔkari Tarawele laɲini minnu b'a fɛ a ko fɛn tɛ kɛsu kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn dugu ka goni o n'a ta o ta k'an kan k'a lajɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma fédérali n'o ye maanifin kelen o kelen san kɔnɔ i kan ka min sara Bɔkari Tarawele k'an k'an jilaja an kana to sarabaliya la 600 o 600 Bɔkari Tarawele o de bɛ kɛ sababu ye ni ka kɛsu sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn mairie mago bɛ hakilina minnu na n'o ye kuranko kalanko jiko ka taa bila kɛnɛyako la nafasɔrɔ sira caman bɛ yen lakana yɛrɛ b'o la kosɛbɛ Bɔkari Tarawele ko bɛ kɛ sababu ye ni k'o sabati an dala a ko jɔyɔrɔ mun bɛ 600 la a dagosi de ka bon fo ka dama tɛmɛ a bɔbaliya a fana degun ka bon fasiriba ko n'an ye hakili to fédérali la o tuma min ye Adama Sangare a y'a jira k'a fɔ sanuyako fana ye gɛlɛyaba ye a ko samiya bi sɛnsɛnɛ ka na min ye sanji n'a binna ka ban sumajugu de bɛ wuli yɔrɔ minnu ye dépôt de transit ye Bɔkari Tarawele a caman bɛ bi ɲaman kolokololen bɛ yen a kɛn bɛ balaŋɛɲɛ ye mun na ɲaman kɛra balaŋɛɲɛ ye jɔn ni jɔn ne yamaruyala ni ka ɲaman cɛ a ko ɲininkali fana taara ni k'o sɛgɛrɛ a ko ozone Mali ni Maroko kɛlen don ka tigɛ di ɲɔgɔnmaya kɛ Bɔkari Tarawele ko nafolo ko gɛlɛya Mali kan ka nafolo dɔ di ozone ma ka baarakɛ sara o tuma ko nafolo dibaliya fana camanba de bɛ yen min ma sara ozone ye fasiriba ko Bɔkari Tarawele n'i y'a lajɛ dugu saniya k'o ye maire ka hakilina belebeleba ye nka min tɛ bolo kɔnɔ n'i ko i bɛ bolo tunɔmi Bɔkari ko bolo laban bɛ kare min ye Adama ye a y'a jira k'a fɔ hakili bɛ sanuyako la fo ka dama tɛmɛ a fɛla ko don a bɛ danna ye a bɛ wuli n'a ye Bɔkari Tarawele ko ni Ala ni kira sɔnna a ma ko dɔɔni tɛ tɔto ko la o tuma min ye Bamakɔkaw ye Bɔkari Tarawele min kɔni ye fédérali 600 k'a b'o ɲini an fɛ k'an k'an jilaja sa an k'o di n'an y'o di ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ an mago bɛ baara mun na sigida kɔnɔna la k'a bɛna don o de la k'Ala ka Bamakɔ ja Ala ka Mali basigi Ala ka bɛn ni kelenya sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka san wɛrɛ jira an na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ les échos kɔnɔ Seydou Fane ale ka sɛbɛnni don yanni k'a bila Buwa Jabate 600 min n'o ye fédérali ye jɔnkala n'a fɔra dutigi bɛɛ lajɛlen ka taa 600 sara maa caman bɛ 100 sara la 20 kɔni olu bɛ se k'a kɛ 20 tɔ u t'a sara bon ka tila k'i ka kuma bɔ i ka kuma tɔ dafa denmisɛnninw sen t'a la cɛkɔrɔbaw sen t'a la n'i donna san 60 kɔnɔ i sen t'a la muso lasirilenw sen t'a la denmisɛnnin 4 bɛ muso min bolo o t'a la a ko in kɔni jɛlen maa min bangera fo den 4 b'i bolo o t'a la maakɔrɔbaw t'a la denmisɛnnin fitininw t'a la kuma filɛ a filɛ dɛ n'an bɛɛ ye nin sara maa 20,000,000 jɔnkala a bɛ fɛn dɔ dilan a bɛ dɔ dilan nka n'an m'anw ka baara kɛ sogo ka pasa muru daga gɔnɛ an bɛ jigin jamana marabaaw la k'a sɔrɔ anw yɛrɛ waati dɔrɔn an b'o fɔ dɛ an b'o fɔ k'anw ka hakɛ sogo ka pasa an ka kɛta ye min ye an t'o kɛ o de ye gɛlɛya ye i tɛgɛ don Buwa Jabate n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le Sphinx o don le Sphinx o ka nin sɛbɛn in nin y'a boliko 863 ye n'i y'a ta k'a lajɛ olu fana ye kunnafoni sɔrɔ Zenith Bale fɛ n'i y'a lajɛ a b'a la ka kuma fɛn min kan o de ye anw ka blindé en carton ninnu
minnu kɔni n'a kɛmɛ ɲɔgɔnko taara sa ni a nafolo n'a dagosi bonyana kosɛbɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ blindé de type typhon MRAP n'i y'a lajɛ a kun jirala k'a fɔ ko blindé minnu don a bɛ di anw ka finitigilakaw ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ maa min ka waati la o de ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye Ala k'a hinɛ bawo maa minnu fana bɛ yen n'o dun bɛ premier ministeriya la wa nafolomugu fana a kun sigi bɛ o wagande da la o de ye Dr Boubou Cissé ye wa n'i y'a lajɛ fana n'i y'a ta k'a lajɛ awa k'a fɔ ko a fɔra waati min na ko ka taa nin kɛlɛkɛminɛ ninnu san n'o ye blindé 100 ye n'a nafolomugu n'a bɛ taa miliyari 100 bɔ ɲɔgɔnko la CFA wari la wa minnu taara commission kɛ dɛ e ko olu m'u sɛbɛn kɔrɔ tɛgɛ nɔɔma ko la wa bawo min ye CFA wari 100 in na a fɔ CFA wari miliyari 100 in olu ye CFA wari miliyari 45 olu y'o de yaalon ka bila u dufa kɔnɔna na o bɛɛ b'a la de commission min ye an ka bureau du vérificateur général ye o bilala k'u ka taa nin ko sɛgɛsɛgɛ bawo a kun jirala k'a fɔ min ye Émirats Arabes Unis ye mais blindé ninnu a sugubulon tala ka di olu de ma maa minnu bɔla ni ka taa baara kɛ maa dɔ fana de bɛ yen n'o ale ka société u taara o wakilu kɛ a ka société waasa u bɛ se k'u ka sanni feere a bɛ se ka latigɛ joona cogo min na o maa kofɔlen in dɛ a kɛlen kɔ ka commission du vérificateur général ye Dubaï kɔnɔna na a se wala kosɛbɛ bawo a y'a jira k'a fɔ gundola ko caman bɛ yen min ye blindé 100 in sancogo ale b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ bawo u nanu wakili kɛ ale de ka société waasa blindé ninnu bɛ se ka sangana di anw ka finitigilakaw ma ka taa sɔrɔ blindé sugu minnu don n'i y'a mɛn ko blindé marifakisɛ man kan minɛ o kuma y'a yɛrɛ ban wa ko blindé en carton n'i y'a ta k'a lajɛ blindé ko tɔgɔ de bɛ a la wa blindé tɛ n'i don k'i sigi a kɔnɔ marifa nɛgɛ b'i kɛ ɲindi ye n'i ye ko in lajɛ min ye CFA wari miliyari 100 ye min ye nin blindé 100 ye o kɔni a nafolo musaka a tun bɛ bɛn o de ma nka min ye a donni kama anw ka fangabulon ɲɛma n'o ye Dr Boubou Cissé ye olu de tun a fɔ an bɛ a fasiri kɛbaa fɛ ka taa se anw ka lasigiden min dun bɛ a donni kama fana n'o ye Kɔlɔn Sidibe ye o fana tun a fɔ an bɛ bawo ale de bɛ lasigidenya la anw ka jamana cogoya la min ye Émirats Arabes Unis ye kɛrɛnkɛrɛnyala min ye Dubaï ye Dubaï kuma caman b'a nɔfɛ tɛmɛna ye kuma bɛ kɔfɛ tɛmɛna ye n'i y'a lajɛ min ye Boubou Cissé ye ka taa se anw ka jamana ka lasigiden ma Kɔlɔn Sidibe olu de kɔni da donna ko in na wa min ye intermédiaire ye dɛ n'o de kun kɛla sabu ye waasa sugubulon a ka se ka latɛmɛ joona anw ka se k'an ka blindé 100 sɔrɔ cogo min na o maa kofɔlen in de ye ɲɛfɔli kɛ commission in ye n'o ye vérificateur ka commission min n'o bilala ka taa Dubaï ka taa ko in ni k'a sɛgɛsɛgɛ o de y'a jira fana k'a fɔ ko u n'ale bɛnna fɛn minnu kan a si ma ɲɛnabɔ wa u ka bɛnkan kun ye nafolo min kun kan ka di ale ka société ma o bɛɛ lajɛlen zalo la ka bila u dufa la min ye Dr Boubou Cissé ye ka taa se kɔlɔn ma olu kɔni de farala ɲɔgɔn kan ni ye CFA wari miliyari 45 ye k'o salo k'o yɛlɛn ka bila u dufa kɔnɔna na o b'a la k'u dun ten mudɛ n'i ye nin ko in lajɛ min ye jamana marabaaw ye minnu bɛ camancɛrɔ fanga ɲɛmaaya bulon kunna bibi na olu kɔni ko in k'a ko ka sɛgɛsɛgɛ n'a sɛgɛsɛgɛla maa minnu bɛ yen kɔni n'olu kɔni n sen yɛlɛ nin nafolo ŋanamuli la aw ka nafolo u k'a lasigi jamana wagande kɔnɔna na wa n'u ni kasola don min ka kan u ka ta ni ka ɲɛsin u ma wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ fasiri kɛbaa fɛ ko yalima nin ko in a bɛna se ka se a dan na wa bawo n'i ye kow ta k'a lajɛ anw ka jamana kɔnɔ ko ni sɛgɛsɛgɛli kɔni wulila ka jɔ nafolo don kunkanko kibaruya kan i b'a ye k'a fɔ tagalen ɲɛfɛ a ko a bɛ tila ka dansara la ko nin ko man ka kɛ ten minnu bɛ yen n'olu da donna na san 2020 a donni kama u ka wele k'u ɲininka bawo u tun b'a la ka baara kɛ jamana ye wa olu taara nafolo min fana sama ka bɔ miliyari 100 in na n'o ye miliyari 45 ye k'a bila u dufa kɔnɔ u ka ɲɛfɔli kɛ ko min na o ye nafolo in ta nin kun ye sɛbɛn sabu min n'an y'a sama ka bɔ le Sphinx kɔnɔna na olu fana y'a sɔrɔ Zenith Bale bolo Boubacar Traoré tɔrɔsi mana kɛ 10 dɔrɔmɛ dugu la cogo o cogo fiɲɛtɔ ale ka payi t'o la ne bɛ n tigɛ don ko kura Nouvelle Horizon Boubacar joona joona an ka taa Dubaï kelen la Boubacar ko e sigi Dubaï Boubacar o tuma min ye gundo ye a bɛ ka bɔrɔtɔ fasiriba ko a ko tile fila in na ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli Boubacar Dubaï mun bɛ yen ni maa caman bɛ yen an b'an da ka sogo Dubaï taga la yɔrɔ sahalen don yɔrɔ nima yɔrɔ don yɔrɔ bɛ a ka di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka taa yɔrɔ min na diɲɛ alijinɛ a kana siga Boubacar Traoré fɛnw ye sigilen bɛ sin ka hawuja nin ye tiɲɛ Boubacar Traoré o Dubaï nɛ
Bokari Traoré o kuma ko kolankolon dɔw bɛ yen Bokari Traoré i b'a ye k'a fɔ maa dɔw fɛ n'o ye Dubayi ka yɛrɛwolo dɔw ye banaw nafolotigiw don Bokari Traoré u y'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ dɔwɛrɛ kɔni t'u bolo sa o de ye kolankolonka ye ko kolankolon de bɛ olu ni sahalɛ Bokari Traoré o de bɛ olu lafiya o kuma k'o de ye olu ka hakilina ye an bɛ don min na ko bi parce que b'a ko Bokari Traoré nin tɛ ɲuman ye a ko i ɲɛ bɛ npogotigi caman na ɲanimanjani Bokari u cananja don Bokari Traoré u cɛ ka ɲi funa u ye o ye n bɛ taa Dubayi ko kɔrɔ b'a la dɛ bɛɛ tɛ dɛ ko fɔ bɛɛ tɛ Bokari Traoré min ye Dubayi ka dɔw yɛrɛ bɛ yen olu t'a dɔn nin bɛ Dubayi yɛrɛ nin ye réseau de Dubayi kɔnɔ a ko nin waritigiw Bokari Traoré ala kuma fɔli man di u bɛ adamadenw minɛ Bokari Traoré ni ka bana kɔ dɛ subhanalayi adamaden bɛ se ka kariya ka nin k'i maanifin ɲɔgɔn na diɲɛ kɔnɔ an bɛ taa lasɔrɔ ɲɛ kana to ka kuma munumunu sa kuma fɔ Bokari Traoré min ye nafolotigibaw ye o kuma ko k'u banna k'o kɛ maaninfinw da kɔnɔ o de b'olu lafiya diɲɛ kɔnɔ ka i sara ni wariba ye a tɛ kɛ sutura kɔnɔ tugun a bɛ kɛ adamaden de da kɔnɔ u ye sutura fa k'o ban adamaden da kɛ mɛ ɲɛgɛn ye wa u ye sutura kɔnɔna fa k'o ban min b'u lafiya sa min ka d'u ye ka npogotigi canajɛ cɛ ɲuman k'o da waga k'a k'o da kɔnɔ jaa caman bɛ yen o bɛ mobili belebele dakabana ninnu kɔnɔ yan jaa a nafolo sɔrɔli ka gɛlɛn han i b'a fɔ ko bodunnaw don cadre fɔlɔ denmisɛn in b'a fɔ k'ala k'an kisi k'an sɔn k'an taga larabuw ka bokɛndala ma subhanalayi Bokari Traoré walima u ka dantanfɛnw Bokari Traoré ni k'olu ɲaga ka bila maaw la Bokari Traoré ka tila k'u sigi k'a kɛ yɛlɛ ye wa ko de ka d'u ye Bokari Traoré ni waribatigi Dubayi ko ninnu kɛlen ka Dubayi tɔgɔ tiɲɛ bɛ ka Dubayi buruja ni Dubayi ɲɛmaaw ma wuli k'u jɔ Bokari Traoré ko nin tɛ ɲɛ ɲuman ye Dubayi ma dɛ nin bɛna kɛ sababu ye nin kɔrɔfɔ bɔ ka cun maa kalalaman fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ i tɛ sɔn i ka maa ka taa ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ Bokari Traoré nin ye caman ka voyage baalen tɔgɔbatigi caman bɛ yen réseau kan Bokari Traoré ko fura bɛna b'u caman ka woro ɲɛmɔ dɛ sabu u bɛ taa min na Dubayi Bokari Traoré ko kun fila t'a la dɛ nafolotigiba minnu bɛ yen n'u bɛ wari muguba ta k'a di miliyɔn kɛmɛ fila Bokari Traoré k'u ta kun filɛ nin ye ayiwa u ta kun bɛɛ filɛ n'an di ye larabu ko fɔ bɛɛ an bɛ diinɛ ko fɔ o don nin jaa nɛmɛdenya lamɛnbaaw ka hakɛ to nin jaa nɛmɛdenya wale de bɛ yen an bɛ diinɛ baara min kɛ olu b'o kɛ yan an bɛ min kɛ diinɛ la an bɛ siran an bɛ tamakiya olu tɛ sera u tɛ tamakiya min ka di u b'o kɛ Bokari Traoré waati kurunna n'o tɛ kuma bɛ kɔfɛ dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don Nouvelle Horizon maaw an b'u fɔ Buwa Jabate min ye gafe ye fɛn minnu n'o kun sugandi bɛ ka di anw ma ɲɛmaaya bulon fɛ hakili la o minɛn sanina Bokari Traoré joona yan'an bɛ sigiyɔrɔ labila o tuma an bɛ foli ni ta ka lamɛnbaaw sɛgɛrɛ wari bi kɔni waati kurunna kosɛbɛ Ɲama Fofana ale ye technicien ye radio Jamu la Kaye Ali Kawu Sisoko ale ye radio Jamu o directeur du programme ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn u b'an lamɛn su fara tile kan u ka dugutigi n'o ye Dirisa Modi Jakite a kuma gafe tɛ tɛmɛ ale fana kan n'u ka maire ye Habib Jakite dankɔrɔba in an b'a fɔ n'o ye professeur